मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन करने जाऊथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार पूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे से अपना पवित्र वाक्य द्वारा से आम मान सहित कथबार्ता होउचंती। से स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए, ता सहित आप समस्त को मध्य धन्यवाद दिए, कारण आपण माने नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक देखुं, केवल देखुं ताहा नुहे लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण मैंने आम अत्यधिक परिमाण उत्साहित करुँच। प्रभु आप समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज प्रसंग निकट को जावा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे, ख्रिस्टियान रो असली अस्त्र शस्त्र। ख्रिस्टियान रो असली अस्त्र शस्त्र। प्रिय माने आमे ख्रिस्टियान भाव में आमर असली अस्त्र शस्त्र रही अच्छी गोटे पद पढ़ा जहाँकि आम मैंने द्वितीय करंथीय पुस्तक 10 अध्याय 4 पद। जेणु आम्भमानक युद्धर अस्त्रशस्त्र शारीरिक नुहे, मात्र दृढ़गढ़ भूमिसात करने निमंते ईश्वरंक दृष्टि रे सही सबु शक्तियुक्त अटे। गोटे ख्रिस्टियान से युद्धरे अच्छी। प्रिय माने आमे गोटे युद्धरे अच्छु। आमर शत्रु एफिसियो 6:12 अनुसार आम शत्रु कौन सी मनुष्य नुहंती, कौन सी मनुष्य विरुद्ध रे आमे युद्ध करूना। ख्रिस्टियान युद्ध कौन सी मनुष्य विरुद्ध रे नुहे, कौन सी धर्म विरुद्ध रे नुहे, कौन सी जाति विरुद्ध रे नुहे, कौन सी संप्रदाय विरुद्ध रे नुहे। ख्रिस्टियान युद्ध शैतान विरुद्ध रे, ताहार दुष्टात्मा मानक विरुद्ध रे, ताहार विभिन्न प्रकार अंधकार शक्ति मानक विरुद्ध रे। यह ख्रिस्टियान भल भाव जाने। से ख्रिस्टियान कौन सी लोकंकर धर्मस्थली को से भांगे नहीं, मंदिर को भांगे नहीं, चर्च को भांगे नहीं, कि कौन सी प्रकार संप्रदायर किसी पर्वपर्वाणी को से क्षतिग्रस्त मध्य करे नहीं। कारण ख्रिस्टियान कौन सी धर्म विरुद्ध रे नुहे, कौन सी जाति विरुद्ध रे नुहे। ख्रिस्टियान युद्ध कौन सी मनुष्य मानक सहित नुहे, मात्र ख्रिस्टियान युद्ध शैतान सहित, ताहार दुष्टात्मा मानक सहित, तार चातुरी सहित अटे। आउ यही शैतान को लड़िबा निमंते परमेश्वर से आम मान को विभिन्न अस्त्र शस्त्र गुड़िक से देइछंती। आउ शैतान मनुष्य मानकर जो मन भितरे, तांकर मन भितरे जो दृढ़ गड़ गुड़िक स्थापन करिका रखी अछि, आउ सही अस्त्र शस्त्र द्वारा शैतान दृढ़ गड़ गुड़िक को जे प्रकार कि आमे संपूर्ण भाव में विनाश करिपारिबु, एथि निमंते परमेश्वर आमको आत्मिक अस्त्र शस्त्र गुड़िक देइछंती। गोटे ख्रिस्टियान से अस्त्र शस्त्र गुड़िक को व्यवहार करी शैतान राज्य को, ताहार दृढ़ गड़ गुड़िक को से गोटे गोटे करिकिना से भांगी पकाए। कारण बाइबल कहे प्रथम जोहन 5 अध्यायर 19 पदरे आम्भे माने जानू जे ये जो समस्त जगत आम्भे माने जानू जे आम ईश्वर ठारू जात और समस्त जगत जे पापात्मार अधीन, यह आम्भे माने जानू। समग्र जगत को, जगतर सबु प्रकार सिस्टम गुड़िक को आपण कहींपारे आमानकर मनोरंजन जगत, आमानकर खेल जगत, आमानकर विज्ञान जगत, एंटरटेनमेंट जगत, ये सबु जगत गुड़िक को शैतान से कौन करिछि जे अपना अधीन रे रखिछि। सेतिपई एही जगत गुड़िक से माने परमेश्वर विरुद्ध रे, परमेश्वर लोक मानक विरुद्ध रे, बाइबल विरुद्ध रे उठे। आउ लोक मानकर मन मध्य यही प्रकार दृढ़ गड़ गुड़िक स्थापन करिअछि, जहा द्वारा कि से माने मनुष्य मानकर ही शत्रु होउछंती। प्रिय माने साउल बोली जड़े व्यक्ति थिले, से ख्रिस्टियान लोक मानकु अतिशय से ताड़ना करुथिले, भयंकर भाव में ताकू ताड़ना करुथिले, कारागार निक्षेप करुथिले, आ पत्थर पके मारिबा पाए लोक मानकु उत्साहित करुथिले। काहेकि से पाउलंकर बा साउलंकर मन मध्यरे शैतान से दृढ़ गड़, अज्ञानतार गड़। प्रिय माने कौन सी धर्मर लोक, कौन सी धर्मर लोक सहित युद्ध करिबार कथा नुहे,
କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାଉଲ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରି ହଇରାଣ ସେ କାହିଁ କରିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶୟତାନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଉଲ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:12 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ସକ୍ଷମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ସେବକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ନିନ୍ଦକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ତା ପଛେ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଭାବରେ ସେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶୟତାନ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ତାହା କରିଥିଲି ବୋଲି ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ସେ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନିନ୍ଦା କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତାଳନା କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 8 ଏହାର 32 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ। 8 ପଦ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଧାର ଖଡ଼୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଶୟତାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ବିନାଶ କରିପାରିବ, ଭୂମିସାତ କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରିଚଟାର ଲେଖକ 4 ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଧାର ଖଡ଼୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୟତାନ ଯେକୌଣସି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, କାହା ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, କାହା ମନ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ କରିଦେଇଛି, କାହାଠାରେ ଲୋଭର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ କରିଦେଇଛି, କାହା ପାଖରେ ଈର୍ଷାର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ କରିଦେଇଛି, କାହା ପାଖରେ ବଚସା ଗର୍ବର ଏ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ଭୂମିସାତ କରିପାରିବା। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ, ତାର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଜଣାଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ବୁକ୍ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୟତାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ, ନିନ୍ଦା, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂମିସାତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପିତା, ଶୈତାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଭୂମିସାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଖଡ଼୍ଗ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ଆଉ ସେହି ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା
द्वारा आम शैतान दृढ़ गोड़गुड़िक को यीशुଙ୍କ नामरे विनाश करुचु ध्वंस करुचु नष्ट करुचु तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर दया कर आउ प्रभु तुम लोक मान मुक्त कर प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम मागुछु आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय आ नुआ प्रसंग में परस्पर सहित साक्षात करवा रहा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।